अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम दुश्मन के शर से हिफाजत की दुआएं सीखेंगे। पहली दुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ, अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र, अऊज़ु बिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. 3 बार इसको पढ़ना है। यहाँ फुलाने जिस दुश्मन के लिए पढ़ रहे हैं उसका नाम। दूसरी दुआ, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. तीसरी दुआ, اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।